Daming tinapay. Ayan o, may karak sila oh. Oo. Karak tea. 100 pills. Oo, karak tea ginger. Egg pie, 600. Mag-ano ka nga? Asa may baso? Di, i-ano mo lang, insert mo lang yung ano. Oh, saan? Yan, dito. Oh, tapos? Oh, sige. Tapos, mag-ano ka ng, Eto. pinitin mo, kara. Asa yung baso? Ayan, lalabas na. Hindi. O sige, bibidyo. Ano din, nakaano na to? Karak. Sa iyo, ginger, ano? Ay naman, masarap. Ay. Lasa